पे SOPs पे विद फुल कमिटमेंट जो है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में अमल दरामद को यकीनी बनाने जा रहा है। पंजाब के अंदर ख़ुसूसन जो 5 बड़े शहर हैं वहाँ कोरोना की लहर की शिद्दत ने अपनी तबाहकारियाँ जारी की हुई हैं और उनके वार जो कोरोना के हैं पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर मज़ीद 43 जो है वो कीमती जानें कोरोना निगल चुका है और 2 अहम शहर हमारे जो हैं जिसमें गुजरात और गुजरांवाला की जो सूरत हाल है वहाँ बेड की जो ऑक्सीजन बेड हैं उनकी जो ऑक्यूपेंसी है वो ऑक्यूपेंसी इस वक्त जो गुजरात के अंदर है वो 85% है और जो गुजरांवाला के अंदर है गुजरात में 98% है और गुजरांवाला में 85% है। इसको खोलो और उसको खोलो। और इसमें जो बेसिकली सबसे अहम तरीन चीज़ जिसकी तरफ इशारा करना ज़रूरी है कि जो हमारा ओवरऑल एक हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत का आपस में कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म है उसको और ज़्यादा मौसर बनाने की ज़रूरत है। और आज के दिन जहां हमें तजदीद अहद करना है कि हम किस तरह इस मौजूदा कोरोना की शदीद लहर से नबर्द आज़मा हों, वहाँ हमने क्या ऐसी तदाबीर इख्तियार करनी है जिसकी बुनियाद पे हम पंजाब के अंदर रहने वाले जो हैं उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करें। इसके लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में ये फ़ैसला किया गया है कि स्ट्रिक्टली सूबा भर के अंदर मास्क को पहनना लाजमी करार दिया गया है और मास्क ना पहनने वाले को ना सिर्फ जुर्माने बल्कि 6 माह कैद की सज़ा जो है उसकी वायलेशन पे हो सकती है। इसी तरह NCOC की रिकमेंडेशन के मुताबिक जो शादी की तकरीबात हैं रमज़ानुल मुबारक यानी 5 अप्रैल से लेके ईद तक जो है NCOC ने रिकमेंडेशन दी है कि शादियों पे मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए, लेकिन इसका हतमी फ़ैसला जो है वो कल सूबे के अंदर मुतलका स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के वज़ीर आला पंजाब करेंगे। इसके साथ जो मार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, ज़ाहिर है रमज़ान के अंदर रवायती तौर पे भी हमारे मार्केट्स और बाज़ारों में रश होता है और SOPs पे अमल करना एक आसान काम नहीं होगा, लेकिन उसके लिए भी ये फ़ैसला किया गया है कि उन बाज़ारों और मार्केटों के हवाले से पंजाब हुकूमत जो है वो तरजीहात तय करे और कल उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे हम जो हैं वो तमाम इक़दामात जो हैं वो मीडिया से शेयर करेंगे। अहम तरीन जो रिकमेंडेशन है जिसमें ज़रूरी है कि उसको देखा जाए कि इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर जो 50% सीट ऑक्यूपेंसी जो है उसको कम किया जा रहा है और हम ये फ़ैसला करने जा रहे हैं कि हमारी वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस यकीनन इस अहम
चैलेंज से निपटने के लिए उनकी मदद और तावन हुकूमत को चाहिए। और इस बात का भी हमें एहसास है कि ईद के दिनों में और रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जो है उसका दायरा कार बढ़ जाता है। तो हुकूमत पंजाब ये समझती है कि हम आवाम को कम से कम तकलीफ़ में मुब्तला करके उनके तावन से उनकी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिकमत अमली वाज़िया करें और उस पर विद फुल कमिटमेंट एंड स्पिरिट अमल करें। दो अहम इशू इसके अलावा जो मैं चाह रही हूँ कि आपके सामने लाए जाएं। नंबर 1 जो है वो ओवरऑल महंगाई का रमज़ान से पहले एक जो मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है और जिस तरह से ख़ास तौर पे मुर्गी के गोश्त के अंदर जो बढ़ता हुआ कीमत का रुझान है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने उसका सख्त नोटिस लिया। चूँकि आप भी जानते हैं कि कौन सा ख़ानदान है जो ये इस कारोबार से मुंसलिक है और वो कौन सी जमात है जिसके सबसे ज़्यादा कंट्रोल शेड हैं, और वो कंट्रोल शेड जो है उसको कंट्रोल सप्लाई करके मार्केट के अंदर डिमांड की बुनियाद पे सप्लाई को रोक रहे हैं। उस डिमांड सप्लाई चेन को जानबूझ के स्लो डाउन कर रहे हैं और गो स्लो पॉलिसी के तहत मार्केट में जो चूज़ा और मुर्गी की जो तरसील है उसको पॉलिटिकल एजेंडे के तहत टारगेट करके प्लानिंग के तहत उसमें तखीर की जा रही है। इंतज़ामिया को, हर ज़िले की इंतज़ामिया को हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो उन कंट्रोल शेड्स की प्रोडक्शन और सप्लाई का जो उनका शेड्यूल है और कैलेंडर है उसके मुताबिक मार्केट में इस मुर्गी के गोश्त की सप्लाई को यकीनी बनाएं, ताकि जो हमारे मुखालफिन जो इस मुर्गी के कारोबार के साथ मुंसलिक हैं वो आवाम को जिस तकलीफ़ में मुब्तला करके हुकूमत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं उनकी हौसला शिकनी हो। इसके साथ साथ हमारी इस बात पे भी गहरी नज़र है कि चीनी की कीमतों में भी एक मसनूई किल्लत पैदा करके उसकी कीमतों को ऊपर ले जाया जा रहा है। हुकूमत पंजाब ने ये फ़ैसला किया है कि हम इस माफिया के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। हम इन माफियाज़ को कानून और क़वायद के और ज़वाबत के मुताबिक हर हाल में जवाबदेह बनाएंगे और आवाम को इस तकलीफ़ से निकालने के लिए हम 2 लाख टन जो है चीनी वो दरामद करने जा रहे हैं, ताकि रमज़ानुल मुबारक और फिर ईद के मौके पे चीनी की जो खपत है उसमें इजाफ़ा होना है। तो अगर कोई अपने मिलों में स्टॉक करता है, वो सप्लाई नहीं बाहर लाता, तो हम इंपोर्ट करके दरामद करके चीनी जो है वो मार्केट में वाफर मिकदार में सप्लाई करें। और उसके लिए भी हुकूमत पंजाब ने 60 रुपये का नरख मुकर्रर किया है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में जो 7 अरब की सब्सिडी दी जा रही है, ताकि जो सहूलत बाज़ार हम 313 सहूलत बाज़ार कायम करने जा रहे हैं और उन सहूलत बाज़ारों को मॉनिटर करने के लिए सहूलत बाज़ार हमारी जो एक पूरी की पूरी अथॉरिटी है वो बनने जा रही है। मिनिस्टर इंडस्ट्री उसको चेयर करेंगे, ताकि ऑनलाइन हमें हर ज़िले के अंदर सहूलत बाज़ारों की जो ज़रूरियाती अशिया है उनकी किल्लत का बर वक्त अंदाज़ा हो और हमारी जमात, उसके कारकुनान
اور پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ مل کے اس عوام کے سہولت بازاروں کے انیشیٹو کو کامیاب بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آٹے کے حوالے سے مسلسل ہماری ایک پیاری صوبہ سندھ کے اندر جماعت جو ہے اس سے 2000 کا گندم کا نرخ جو ہے وہ مقرر کر دیا، جس کی وجہ سے جو بین الصوبائی سمگلنگ ہے اس کا رجحان بڑھا، اور جو لوگوں کے پاس گندم پڑی تھی انہوں نے وہ سندھ میں جا کے بیچنی شروع کی، اور ہم نے اپنے کسان کو ریلیف دینے کے لیے 1800 گندم کی جو سپورٹ پرائس ہے وہ اناؤنس کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے یہ 2000 روپیہ فی من گندم کی پرائس اناؤنس کی، میں یہ قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ایک دانہ بھی گندم خریدی نہیں تھی، اور جس کی وجہ سے اناؤنسمنٹ وہ جتنی مرضی کریں، ریٹ آپ نے اس وقت پے کرنا ہے جب آپ خریداری کریں۔ تو حکومت پنجاب نے جو ہمارا 35 لاکھ ٹن کا ٹارگٹ تھا پچھلے سال، ہم نے اس کو بڑھا دیا اور ہم اس کو 50 لاکھ ٹن پہ لے گئے ہیں، اور اس کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کسانوں کو ہر حال میں ریلیف دینے کے لیے جو باردان ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اس پورے پروسیس کی خود نگرانی کرنے جا رہے ہیں، اور پنجاب کے اندر جو ہمارا کسان ہے اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اور پنجاب جو فوڈ باسکٹ دیتا ہے 70 سے 80% پاکستان کو، ہم اس فوڈ باسکٹ کو پروٹیکٹ اور سیکیور کریں گے تھرو آور ایگریکلچر پالیسی، جس کو ہم ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں، جس کو ہم جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ بنانے جا رہے ہیں، جس میں ہم کسان کو حصے دار بنانے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایگریکلچر مارکیٹس ان سہولت بازاروں میں قائم کرنے جا رہے ہیں۔ ان ایگریکلچر مارکیٹس میں کسان خود لائے گا، اور ہم ایک ہمارا پرائم منسٹر آف پاکستان کی قیادت میں جو بے روزگاری سے نپٹنے کا اور مہنگائی کو شکست دینے کا عزم ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اس کی تعبیر دینے کے لیے وہ ہمارے نوجوان جو بے روزگار ہیں ان کے لیے انصاف مارکیٹ کے نام سے ہم وہ اشیاء ضروریہ جو منڈیوں میں کسان سے سستی خرید کے مڈل مین بڑا بھاری منافع رکھ کے صارف تک پہنچاتا ہے، اس مائنڈ سیٹ کو شکست دینے کے لیے اور مڈل مین کے رول کی نفی کرنے کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایگریکلچر جو مارکیٹس ہیں کسان خود لائیں اپنا پروڈکٹس، ویجیٹیبلز اور جو بھی ان کی ایگری پروڈکٹس ہیں، اور ان کو ان انصاف شاپس کے ذریعے دہلیز تک نچلے گاؤں میں، قصبوں میں، محلوں میں وہ فروخت کریں، تاکہ مڈل مین اور آڑتی جو ہے اس کا کردار جو ہے اس کو ہم منیمائز کر سکیں۔ اس کے ساتھ جو تیسرا ایشو ہے وہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ جو ویکسینیشن ہے وہ پنجاب بھر میں ایک پروسیس اس کا جاری ہے، لیکن NCOC کی ریکمنڈیشن کے مطابق وہ ویکسینیشن کا پروسیس سلو ہے، اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اس حوالے سے ضروری ہدایات دے دی ہیں۔ ہر ضلع کے اندر ایک منسٹر کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ وہ جہاں سہولت بازاروں کو دیکھیں گے وہاں ساتھ ساتھ اس ویکسینیشن پروسیس کو دیکھیں گے، تاکہ جو اگلا مرحلہ ہے جس میں 50 سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسینیشن پروسیس کا ہم حصہ بنانے جا رہے ہیں، ان کی پیش رفت کا جائزہ لیا جا سکے۔ آخر میں کہنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف تو وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہیں جو عوام کو تکالیف سے نجات کے لیے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبے
نہ صرف شروع کر کے اس پہ عمل درآمد کا جائزہ لے رہے ہیں بلکہ نئے منصوبوں کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں جس سے عوام کو سہولت ملے، ریلیف ملے، تکلیف سے نجات ملے۔ تو دوسری طرف ہماری پی ڈی ایم کی اس وقت جو کھینچا تانی ہے اور رسا کشی ہے، اور جس طرح سے یہ اب جو ہے ٹولہ جو ایک پی ڈی ایم کی شکل میں مردہ گھوڑے کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور مردہ گھوڑے میں جان اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ڈال سکتا، اور اس مردہ گھوڑے نے اب ایک ایسے سرکش گھوڑے کی شکل اختیار کر لی ہے جس کا سوار جو ہے اس کو وہ گرا کے بے سمت دوڑ رہا ہے اور جعلی راجکماری کے ہاتھ میں اس کی لگامیں ہیں۔ تو میں چونکہ اب جو دونوں جماعتوں کا آپس میں کھیل چل رہا ہے اور وہ اسی طرح کہ جیسے ٹوٹ بٹوٹ کی ہم بچپن میں وہ کھیر پڑا کرتے تھے، اور یہ ٹوٹ بٹوٹ کی کھیر سیالکوٹ میں فردوس عاشق نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔